ماس علي بن حاج ماس مزيغ معناتها سيدي بالعربيه الدرجه تاع الجزائر. الحاجه الاولى عام سعيد، عام جديد سعيد ليك ولفاميلتك، ونتمنى للجزائر السلم والسعاده. اولا من فضلك ما رايك واش تقول لو كان نصليو انا وياك لرحمه الناس معطوب قبل ما تصليو انا وياك، ولا قبل على الناس معطوب، نطلب منك تقول الناس اللي راهم دايرين بيك وفيهم القبايل ولا اللي يعرفوا الناس معطوب يسمعوا لك زوج من المعلقات ديالك. المعلقات الناس معطوب ما يغنيش عندهم معلقات. المعلقه الاولى هي الموت، والمعلقه الثانيه هي دوز كافيغري، او من تحت القبر العيطه ديالي ابوبخي بالترجمه. دونك كي تسمع جوج معلقات هادو تميز، ولا تقبل ولا ما نقبلش، نصلي وانا وياك 50 ركعه 100 ركعه 200 ركعه واش تحب. هذه الحاجه الاولى. ثانيا نطلب منك تعطيني رايك الشخصي على نشيد وطني بالامازيغيه والعربيه لبلادنا، صاب ما تطرطقش باسكو فرنسا راهي معوله تطرطق بلادنا. صاد النشيد الوطني بالامازيغيه والعربيه. الحاجه الثالثه اللي نهضر عليها انا درتها، حللت الجزائريين باه يبقاو في السلم، ولا تقدر تحلل الجزائريين يبقاو في السلم باسكو الايامات اللي راهم جايين راهم صعاب علينا بالبزاف، راهم صعاب على الجزائريين بالبزاف، يكونوا صعاب باسكو الجزائر دخلوها في مخدة كبيره مع اليافعي الى الروح مونديال، وبيان سور الرضا تاع الجزائريين تاع اللي يسيروا الجزائر. الحاجه الاخرى اللي نطلبها منك ولا تعيط لمساندة الجنود، اسمع مليح كلامي بكل احتراماتي لك، تعيط لمساندة الجنود اللي راهم في الصحراء وفي الحدود، اللي راهم يعانيوا واللي راهم يسوفريوا واللي راهم يتبرمدوا باه يحاميو على البلاد تاعنا. ولا ترتقت في الجزائر مضربين اللي يجوا من ليبيا، من النيجر، من تشاد، من النيجر، من مالي، لا موريتاني، ولا ترتقت في الجزائر. غير ربي سبحانه يقدر يحبسها، مي قبل ما يحبسها ربي سبحانه لازم نحبسوها حنا. ولا ترتقت في الجزائر يا علي بن الحاج، يا الاخ علي بن الحاج، لازم الجزائريين يقبلوا ما ياكلوش، ما تكونش عندهم دواء غير للدراري والعجايز، كلش يروح للجنود تاع الجزائر اللي راهم في الصحراء. هذه الحاجه تاع الجنود اللي راهم في الصحراء وفي الحدود لازم نساعدوهم. هذه يكون الحاجه الاخرانيه قبل لابي الاولى، لابي ونشيد الوطني بالامازيغيه والعربيه وصلوا على الناس معطوب، لازم تعيط الجزائريين باه يشدوا الدوله الجزائريه واقفه، مام ولا تحت الرئاسه ولا تحت الجيش ولا تحت واش نقولوا لادمينستراسيون تاع الجزائر، ولا تحت رابط حتى واحد يهرب منها وواحد يهرب منها باسكو تتخلط. لازم الجزائريين يشدوا الدوله تاعهم واقفه. وشنو هي الدوله؟ الكولات، السبيطارات، الاميريات، الولايات، هذه هي الدوله، لازم تبقى واقفه. وشنو كيفاه الشعب الجزائري يشد الدوله واقفه؟ بلا سوليداريتي، بالتضامن.
لازم يتعاونوا بيناتهم. يا الاخ علي بن الحاج لي انايا شريف عيسى لي في بريفي، الحياه الشخصيه لكل عبد والشرف الانساني، لا دينيتي ايمان مقدستين elles sont sacrées. يشدوني في كلش، يشدوني في كلش، غير في الزوج هذو اللي ما تشدونيش. بتاعت نقول كلام ماشي مليح اللي ما عجبش الناس، مي في الزوج حوايج لا في بريفي ستادير لا في بريفي تاع الناس ولا دينيتي ايمان، الحياة الشخصية والشرف الإنساني الإيمانيست، هادو جامي تشدني فيهم. علي بن الحاج ولا راك واجد تعيط تسمع المعلقة تاع الناس معطوب، راني قابل نصلي وانا وياك 50 ركعة 100 ركعة 200 ركعة باه ربي سبحانه يغفر للناس ولا الناس ظلم. أو نقول لك ما نعرف الناس معطوب، ما يعرف لي ما فاميلتي ما خويا ما والو نعرفوش. دونك كي نهضر على الناس معطوب نهضر على الرجل العالمي لوم اونيفرسال. ونتمنى الاخ علي بن الحاج اخي في الدين، ولكن ربما نختلف في تطبيق الدين. بعد شويه من بعد لا سيكونس هذه نهضر على الدوله الجزائريه واش راهي دير، من بعد لا ديرنيير سيكونس نهضر لك على شويه على القران الكريم والعلم والاقتصاد، لانني درست الاقتصاد البلدان العربيه في جامعه مونريال، وشكيت ببعض لي زاكسيون مع بعض المبادئ، لي زاكسيون تيوريك لي نورم تيوريك. دونك كي قريت القران وصليت به، دروك نقدر نهضر على حوايج اخرين. دونك من بعد مرحبا بك باه تشوف الاخر. وفطره اخرى السلم والضمان في بلادنا، وعام سعيد لي وكل الجزائريين، كل الجزائريين اللي يحبوا الجزائر، الاخرين لا وبقى على خير. ثانك يو اسعد. I have finished. How long? Mesdames et messieurs de la présidence de la République, les communiqués publiés par l'APS doivent être un peu contrôlés. Dans un communiqué qui traite de l'initiative chinoise, de la coopération entre l'Algérie et la Chine, il est écrit l'Algérie soutient les routes de la soie et adhère à l'initiative chinoise. Si pour la consommation aussi les lecteurs à l'interne en Algérie s'en foutent comme d'une guigne ou de l'an 14 de la syntaxe, de l'orthographe, les étrangers vont se frotter les mains quand ils liront les routes de la soie et l'Algérie adhère à l'initiative chinoise. En anglais, on dit One Belt, One Road Initiative. Donc, il s'agit d'une route et d'une ceinture. One Belt, une ceinture, One Road, une route. Initiative, qui veut dire en français initiative. Donc, écrire les routes de la soie est une énormité. Bon, une énormité, elle a un coût. Les étrangers vont se frotter les mains. Les Algériens ne maîtrisent pas les concepts internationaux. S'ils ne maîtrisent pas les concepts internationaux, cela veut dire qu'ils ne maîtrisent absolument rien de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le business, c'est-à-dire la balance des paiements. Donc, il n'y a pas les routes de la soie, il y a une route de la soie. Et il y a une initiative. Le communiqué de la présidence dit, publié par l'APS bien sûr, dit que l'Algérie adhère à l'initiative chinoise. Il est impossible à l'Algérie d'adhérer à cette initiative chinoise qui s'appelle OBORI, One Belt, One Road Initiative.
Parce que ce n'est pas une initiative internationale. C'est une initiative de politique publique chinoise sur un horizon supérieur à 30 ans. Le BOI, ou bien la route de la soie, n'est pas un contrat international, n'est pas un engagement international, n'est pas une convention internationale, n'est pas un traité international. Les Chinois n'ont pas demandé l'avis des autres pays pour la faire. Ce n'est même pas une œuvre d'organisation non gouvernementale chinoise et étrangère. Donc, dire les routes de la soie et l'Algérie adhèrent à l'initiative chinoise est une énormité. Derrière tout ça, la terminologie, la route de la soie, est en elle-même une arme atomique. Les routes de la soie, dans le temps, c'était le commerce, le business entre la Chine et les pays du Moyen-Orient. Dans le temps, avec la Russie, les pays du Moyen-Orient, ça c'est dans le temps. La route de la soie ne sera pas de la soie. C'est des bombes, c'est des clous, c'est des pièges que tendent les Chinois. Donc, tous ces clous, tous ces pièges, toutes ces bombes, toutes ces armes de la Chine visent les réserves internationales des pays qui travailleront avec la Chine. Je ne suis pas sûr ça. Ça, c'est pour la ceinture. En termes de négociations internationales maintenant, le Maroc a fait une offre à l'Algérie pour négocier la question du Sahara occidental. Dans un premier temps, l'Algérie a refusé, et dans un second temps, elle est partie à Genève. Dans un conflit, les théories, et en particulier la théorie des jeux, dit qu'il est vivement recommandé d'aller vers la négociation. Et quand il n'y a pas de perspective de négociation, il faut les créer. Je vous informe, je vous signale que Hussein Ahmed a commencé à négocier avec les Américains en 1953 à Tripoli dans des négociations bien sûr secrètes. Il a négocié avec le Foreign Secretary, les affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, dirigé à l'époque par John Foster Dulles. John Foster Dulles. Dulles, c'est D-U-L-L-E-S. En français, vous pouvez le dire Dulles, je ne sais pas comment. C'est en 1953 qu'il a commencé à négocier avec les Américains l'indépendance de l'Algérie à Tripoli, en Libye. Ça, c'est la première. Bien sûr, ici, nous pouvons lire rapidement, puisque Hussein Ahmed, ça fait 3 ans, et qui a été 3 ans depuis qu'il est parti, qu'il a été éclipsé en Algérie. Bon, je vais parler dans ça, il ne sera pas content. En 1953, Hussein Ahmed a dit à Dulles que la relation de l'Algérie indépendante avec les États-Unis d'Amérique dépendra du volume d'aide des USA pour cette indépendance. Et Dulles a dit de Hussein Ahmed, "It is silken in tone and hard marble in words." Il est doux dans le temps et très dur dans les mots.